दौल पूर्णिमा के दिन धामेश्वर महाप्रभु के शुभ अवतार तिथि उत्सव के बाद आज नवद्वीप महाप्रभु भवन में भव्य आयोजन के साथ श्रीमन महाप्रभु का अन्नप्राशन उत्सव मनाया गया। इस शुभ अवसर को प्रत्यक्ष देखने के लिए दूर दूर से सैकड़ों भक्तगण महाप्रभु मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए और महाप्रभु के अर्धांगिनी विष्णुप्रिया देवी द्वारा सेवा किए जाने वाले इस मंदिर में प्राचीन पारिवारिक परंपरा का पालन करते हुए महाप्रभु को 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन जिनमें विभिन्न मिठाइयां भी शामिल थी वो अर्पित किया और इसके बाद मंदिर प्रशासन की ओर से उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया। महाप्रभु के अन्नप्राशन उत्सव के उपलक्ष्य में विष्णुप्रिया स्वलित महाप्रभु मंदिर प्रबंधन द्वारा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया गया। महाप्रभु 540তম শুভ আবির্ভাব তিথি, সেই আবির্ভাব তিথিকে উপলক্ষ করে গত 9 মার্চ থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। আজকের বিশেষ আয়োজন হচ্ছে গতকাল মহাপ্রভু গেছে আবির্ভাব তিথি, আর আজকে তার অন্নপ্রাশন। এই অন্নপ্রাশনের মাহাত্ম্য হচ্ছে আমাদের মা বিষ্ণুপ্রিয়ার পরম্পরা, যে ধারা, সেই ধারাকে রেখে আমাদের আচার্যের দিনে 56 ভোগ এবং অন্নভোগের মাধ্যমে এই অন্নপ্রাশনকে পালন করা হয়। এই অন্নপ্রাশনের মধ্যে 56 রকমের সবজি, 56 রকমের ভাজা, 56 রকমের চাটনি এবং 108 রকমের মিষ্টি এবং অন্নভোগের উপর অন্নপ্রসাদ দিয়ে এই অন্নপ্রাশনকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এবং এই অন্নপ্রাশনে যেমন একটা শিশুর অন্নপ্রাশন হয়, সেখানে